people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. It is an honor for us to be tonight in this house, and the previous night was in the Minister House. Minister Sharif. And today we were in the Minister Lady House, Khafifa Parawansa. But all these titles, we are not taking them with us when we leave dunya. The only title that we take with us is that we were honored to be in the presence of the holy hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because al-juz' kal-kull, the juz', the part, is like it is from the all. So it is part of the all, means it is the all in the same time. Like a drop of water, if you put your finger in the cup and you raise it up, you see a drop. But when you put that drop inside the water, it disappears, it becomes all water. That drop becomes the water itself. So now we are diving in the holy hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam, blessings and barakah and mercy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul di malam kelahiran junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam yang mulia, malam yang penuh barokah, malam penuh fadilah, malam penuh keutamaan dan keistimewaan dunia dan akhirat, dan kita beruntung terpilih sebagai umat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sini kita bersama Bapak Sunarto, ada Bapak Syarif di sini, dan tadi pagi kita juga diundang oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah, dan kesemuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Kesemuanya titel-titel dunia nanti kelak pada saat kita dicabut ruh kita masuk ke alam kubur tidak akan dibawa satupun. Yang dibawa adalah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang pada malam hari ini salah satu bentuknya adalah ekspresi menghadirkan diri kita dengan keberkahan rambut dari Rasulullah SAW, rambut suci dari baginda Nabi Muhammad SAW. Secara fisik itu hanyalah rambut barangkali, tetapi bagian dari tubuh adalah keseluruhan tubuh itu sendiri, yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Maulana. Misalnya kita mencelupkan salah satu jari kita ke sebuah tempayan berisi air penuh, lalu jari kita basah sedikit, kita masukkan lagi air itu, kembalikan ke dalam tempayan berisi air, maka titik air itu menjadi keseluruhan air itu sendiri. Itulah keseluruhan daripada Rasulullah SAW pada saat ini hadir direpresentasikan dengan rambut suci beliau. Alhamdulillah. One time, one person said to me, he's from Ahlul Bayt, from family of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maulana Sheikh, may Allah bless his soul, gave me a holy hair, and he said that you put it in Kenya, in Africa. So I took it and I put it in that person's house because he is from Ahlul Bayt, he take care of it. After a while, he called me and he said, I have very good news.
I received today a holy hair from of Prophet sallallahu alaihi wasallam from someone that I don't know. I was on the road walking to the masjid, and in front of me appeared a person, and he said, Ya Jamil. I have something for you to give it to Sheikh Hisham. I don't know that person. He doesn't know that person. And you come next day in the same place, I will deliver these things for you. Next day, he went to the same place, and he got a bottle, very fancy, and in it one braid of holy hair, braid of holy hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam from his neck, from the back. It's long. And he said, pass it to Sheikh Hisham. So I went to Kenya, and he gave me the holy hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam. I looked at it. It's like something that I cannot believe my eyes. I cannot raise my eyes away. I thought it is a piece of velvet. It's very, very thick, like hundreds of hair together. And it is long like 1 foot. It's long like 12.5 inches or 30 centimeters. I went back, and we put it in a crystal tube, which is sapphire, white sapphire from Russia. It's very rare, it's long. As soon as it went inside the tube, you can see on the tube like vibrations. The hair is vibrating, and it's sweating. The holy hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah seorang juga jamaah kita di Kenya, di Afrika, dan kepada beliau ini, selain beliau adalah seorang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dititipkan oleh Maulana Syekh Nazim rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kawan tersebut sedang berjalan ke sebuah masjid, dan tiba-tiba ada seseorang yang tidak dia kenal muncul di hadapannya, memanggil dengan tiba-tiba, "Wahai Jamil," dan sambil memberikan sesuatu yang bentuknya unik, diberikan kepada Pak Jamil ini, "Titipkanlah ini kepada Syekh Hisham." Tidak ada yang kenal siapa orang ini. Pak Jamil sendiri pun tidak pernah bertemu. Lalu besoknya pun Pak Jamil kembali berjalan ke masjid yang sama, bertemu lagi dengan orang tersebut, dan diperlihatkan lagi rambut yang dijelaskan oleh orang tersebut yang tidak dikenal adalah bagian dari punduk belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira panjangnya 12,5 sampai 13 cm. Dan ketika Maulana Syekh Hisham berkunjung ke Kenya, Afrika, rambut itu dititipkan sebagai amanah, disampaikan kepada Maulana Syekh Hisham, dan Maulana Syekh Hisham menyediakan suatu tabung terbuat dari safir, white safir, safir putih yang sangat spesial, yang sangat jarang.
Lalu dimasukkanlah rambut yang itu. Bentuknya sangat unik, seperti beludru, tebal. Seperti beludru, tidak seperti rambut lempeng gitu, tapi seperti beludru. Ketika dimasukin ke dalam tub tersebut, dilihat dekat oleh Maulana, dan Maulana sulit sekali untuk memalingkan pandangannya, untuk melepas pandangannya dari rambut Rasulullah SAW tersebut. Terlihat semakin detail, rambut itu mengeluarkan seperti keringat, cairan, mengeluarkan liquid, dan seperti ada vibrasi. Vibrasinya terlihat di tub safir perak itu. Dan ini adalah salah satu keistimewaan daripada rambut Rasulullah SAW yang disampaikan oleh orang misterius tersebut kepada Pak Jamil, dan Pak Jamil sudah menyampaikan tersebut kepada Maulana Syekh Hisham. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. I was saying, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, give me a sign that this is hair of Prophet. And that night I slept, prayed Fajr, wake up, prayed Fajr, after Fajr, between sleeping and non-sleeping. I saw in Maulana Sheikh Nazim, may Allah bless his soul, he said to me, look there. I looked, and it was Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. At that moment, like someone in a gymnasium, how they jump and stand up, I found myself standing up, making salawat on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I knew that this is a real holy hair of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that Prophet came to appear to say it is my hair. So that's for that hair. I was in London, and like 7-8 years ago, and someone, he said to me, I have a holy hair of Prophet. Can we make ziyarah? I said, oh, of course. So we did ziyarah, we visited the holy hair of Prophet, we made salawat, and at the end I said to the host, can I have a piece? I didn't know that he will be so generous to give me the scissor to cut a piece. So I cut in half. I left half in the container, and I took half. And I left. I have it. Next year, went to London. Next time, went to London to see him. And he said, do you want to make ziyarah? I said, yes. He brought the holy hair. It's doubled. Came back to its original size, as if you did not cut anything from it. Because the holy hair is alive. So it came back to its origin. Because he was so generous, the same size of the holy hair came back to itself. So I said to him, give me a flashlight. He gave me a flashlight. I put the light in front of the holy hair. It didn't give a shadow. No shadow. There is a stone there that holds the hair. So I put on the stone has a shadow. The holy hair, no shadow. Which Prophet ﷺ has no shadow. Salli ala Muhammad.
ketika Maulana Syekh Hisham menerima rambut suci, bagian dari rambut suci dari Pak Jamil itu yang di Kenya, Afrika, disimpannya. Suatu malam istirahatlah Maulana Syekh Hisham, dan paginya setelah sholat subuh dalam kondisi agak terkantuk-kantuk barangkali, muncullah Maulana Syekh Nazim dan mengingatkan kepada Maulana Syekh Hisham, lihatlah ke arah tersebut, ke sebuah arah, lihatlah itu. Dan Maulana Syekh Hisham melihat dengan sangat jelas Rasulullah SAW menampakkan dirinya hadir di situ. Ini adalah salah satu bukti bahwa itu memang asli bagian rambut dari rambut suci Rasulullah SAW. Suatu ketika lagi, ketika Maulana Syekh Hisham beberapa tahun lalu, 7-8 tahun lalu ke London, juga ada seseorang jamaah di sana yang mengundang Maulana untuk berziarah rambut suci Rasulullah SAW. Tentu saja saya memenuhi undangan tersebut, karena berziarah kepada rambut Rasulullah SAW adalah berziarah kepada Rasulullah SAW sendiri. Lalu ketika setelah berziarah, saya meminta, bolehkah saya meminta sedikit dari bagian rambut itu? Kawan kita ini sangat baik, dibagi dua akhirnya, dipotong dibagi dua. Setengah pertama saya bawa, Maulana mengatakan, dan setengah pertama tetap di sang pemiliknya. Di tahun berikutnya Maulana Syekh Hisham berkunjung ke tempat yang sama, ke orang tersebut, dan tentu saja berziarah lagi kepada Rasulullah SAW. Dan ketika dilihat, rambutnya kembali panjangnya sama, seolah-olah tidak pernah dipotong bagi dua di tahun yang sebelumnya. Ini menandakan bahwa bagian rambut dari Rasulullah SAW hidup. Dia tetap hidup. Dia bagian dari Rasulullah SAW. Dan Maulana ketika itu mengambil lampu senter, spotlight, di sinaria, di buah objek, tidak ada bayangan dari rambut tersebut. Dibandingkan dengan sebuah objek lainnya, batu, tentu ketika disinari dari samping ada bayangan dari batu itu atau objek lainnya. Tetapi rambut Rasulullah SAW tidak ada bayangannya. Ini membuktikan juga sebagaimana Rasulullah SAW itu tidak berbayang. Beliau tidak punya bayangan. Nabi Muhammad SAW terkena sinar matahari tidak ada bayangan. Rambutnya pun seperti itu. Jadi artinya rambut itu adalah bagian dari Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW sendiri pada saat itu hadir. Sayyidina Khalid ibn al-Walid, when the last trip of last Hajj of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hajjatul Wada', he came, the ayah from Holy Quran came to reveal to Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, that I perfected your religion. Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of that, he was ordered Sahaba to shave their heads, or muhalliqina or muqassirin, either shaving or cutting the hair to make it small. When that ayah came, Prophet ﷺ ordered Sahaba to cut their hair or shave, but they didn't. So Salama came to him and said, Ya Rasulullah, can I say something? He said, yes. He said, you shave, everyone will shave. And Prophet ﷺ shaved, and everyone shaved. So she took the hair of Holy Prophet ﷺ, and she was giving it to his Sahaba. So Sayyidina Khalid ibn al-Walid took either 11 hairs or more, you know better. They say in the Sirah that he used to put them either in his sleeves or in his hamama. And this holy hair has protected him from all kind of injuries that he faced in his life. He had 101 injury
from enemies, he didn't die because of the barakah of the holy hair of Prophet that were in his sleeves, or they were in his amama that Salama gave, the wife of Prophet gave to him. So to have a hair of Prophet is a big barakah for the person or for the family or for the house that has that holy hair. He is, mashallah, lucky, Mr. Sonarto, that Maulana Sheikh Nazim gave me that holy hair, and he said, keep it in Indonesia, let people make ziyarah for it. I left it in his house. I'm not going to ask back because it is here for everyone to come and see it for ziyarah. Inshallah, Allah will give him barakah. And Allah gives barakah to everyone that makes ziyarah to the holy hair of Prophet. Like Sayyidina Khalid ibn Walid, he didn't die from wound and injuries, but he died on his bed because of the holy hair that he was carrying of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayah dari panglima perang kita, Sayyidina Khalid bin Walid, suatu ketika Rasulullah SAW yang melaksanakan haji terakhirnya, ibadah haji perpisahannya, memerintahkan kepada para sahabat yang mengikuti beliau untuk mencukur habis rambut atau memotong sangat pendek yang sebagaimana kita kenal sekarang ini. Beberapa sahabat dan banyak sahabat tidak melakukan perintah Rasulullah SAW tersebut. Sampai suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menghampiri Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lihat mereka tidak memotong rambutnya meskipun engkau telah memerintahkan kepada mereka. Lalu diberikan suatu masukan atau nasihat, kalau engkau mencukur duluan ya Rasulullah, pasti mereka akan mengikuti. Langsung saja Rasulullah SAW mencukur habis rambutnya, dan oleh Ummu Salamah rambutnya Rasulullah itu dibagi-bagikan. Sayyidina Khalid mengambil kira-kira 11 helai rambut Rasulullah SAW, lebih mungkin dari berbagai riwayat. Dan dari keberkahan rambut Rasulullah SAW tersebut yang Sayyidina Khalid taruh di bagian kain lengannya itu dan di bagian kain imamah kita ini, beliau berperang berapa puluh kali. Luka di sekujur tubuhnya terhitung ada 101 kali. Luka-luka parahnya, ada bekas luka perang itu ada 101 kali. Dan dengan keberkahan rambut Rasulullah SAW yang hakikatnya adalah keberkahan Rasul SAW, beliau wafatnya tidak dalam peperangan, tetapi wafat dalam kedamaian di tempat tidur, di tempat tinggalnya. Ini adalah keberkahan Rasulullah SAW. Dan apa yang kita telah laksanakan dan rutin alhamdulillah kita laksanakan di rumahnya Pak Sunarto, yang telah dititipkan rambut suci baginda Nabi Muhammad SAW melalui tangan saya, melalui Maulana Syekh Hisam, titipan dari Maulana Syekh Nazim kepada Pak Sunarto. Jadikanlah ini keberkahan bagi kita semua secara rutin, agar kita mendapatkan selalu dan berziarah Rasulullah SAW di Indonesia ini. Dan tentu saya tidak akan mengambilnya lagi. Dia akan tetap di sini sebagai suatu rutinitas kita untuk berziarah kepada Nabi. If Mr. Sonarto, if he gives all his wealth, the holy hair is still better. If he didn't have anything, he give it fi sabilillah, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and keep the holy hair. The holy hair is more beneficial. It is the barakah of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wealth is for dunya, doesn't mean anything. So he must thank Allah subhanahu wa ta'ala day and night that that this hair reached him. It's not because of he was after it, he didn't know about it. I brought it because by order, and he was honored by Prophet ﷺ to keep the holy hair in his house. That is
anyone that keep holy hair of Prophet in his house is barakah. It's not only barakah, it's a part of the whole. It's alive. It's a part of the holy hairs of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that small one is alive. You say shahada in front of it, it moves. Sultan Abdul Hamid had 3 hairs. One in Topkapi, in the palace of Topkapi. You can, if you visit there, you can see the holy hair of Prophet. One, he gave it to Shaykh al-Islam. And the third one, I don't know where it is. And that one that he gave to Shaykh al-Islam came to us. I have it. So I gave we cut it into half. Half was Maulana Sheikh, and Maulana gave me half. From Sultan Abdul Hamid with the chain, how it reached. So when you say shahada in front of it, it moves. It depends who is saying shahada in front of the holy hair, it moves. So it is the luckiest, the most valuable that you can have in dunya and in akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for the sake of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and keep us always united in order to be against shaitan and against our ego. Ma min Allahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberuntungan bagi kita semua untuk selalu berziarah kepada Rasulullah SAW yang dipresentasikan kita berziarah kepada bagian rambut suci dari Rasulullah SAW. Pak Narto, jika semua kekayaannya di sini pun diserahkan fisabilillah, tetap saja nilainya secara hakikat lebih tinggi rambut dari Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW sendiri yang kita dambakan bersama kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu ini menjadi suatu keberuntungan bagi kita, khususnya di malam hari ini kita bersama bersua dengan Rasulullah SAW. Maulana Syekh Hisham melanjutkan bahwa beliau pun memiliki rambut Rasulullah SAW yang berasal dari Sultan Abdul Hamid, salah satu khalifah Ottoman di masa lampau. Ada 3 bagian rambut yang beliau miliki. Satu ditaruh di Museum Topkapi di Istanbul di Turki, kalau kita pernah ke sana. Yang kedua dia berikan kepada Syekhul Islam. Yang ketiga tidak tahu berada di mana. Nah, yang kedua ini yang diberikan kepada Syekhul Islam itu sampai kepada Maulana Syekh Nazim Adil Halqani, dan dibagi 2, saya pun memegangnya bagian yang kedua, Maulana mengatakan. Oleh karena ini adalah suatu keberkahan bagi kita semua, tetaplah berziarah kepada Rasulullah SAW, bersahadatlah di hadapan Rasulullah SAW, bersahadat di hadapan rambut suci Rasulullah SAW adalah disaksikan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita bersahadat di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan rambut suci beliau, rambut itu bergerak-gerak. Ketika kita bersahadat dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, kita bisa menyaksikan bahwa rambut itu pun menyambut syahadat kita. Rambut itu menyaksikan syahadat kita, karena rambut itu adalah bagian dari Rasulullah SAW yang adalah Rasulullah SAW sendiri, insyaAllah. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala, the biggest ni'mah on us is to forgive us. And semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan merahmati kita dengan keberkahan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wealth is not, you are not going to take with you. You are going to eat what you are eating. That's it. What you are going to take. Cars, homes, money, banks, you are leaving everything and you are going. So the value of taking, that is valuable. But if you are not taking, means you are poor. What Muslim is taking his amal to akhirah. He will be rich. But he's not taking his dunya to akhirah.
he is leaving his dunya back. That's why it is better to give in your life for Allah's way and Prophet's way, to give orphans, to make schools, to make masajid. That's what count. Sadaqatun jariyah, flowing donation. But keeping and piling them in the banks, they are not going to benefit you. You cannot eat them. Now you cannot take, you put money in the bank when you want to take it, now they tell you why you are taking it. Can you take it? Try. With these new laws now that's coming, you cannot take your money. They say, no, why, what do you want to do with it? I put it in the bank. It's in the bank for you, but what you want to tell us what you want to use it for. So you have no access. So better to give fi sabilillah, in Allah's way. Help the poor, help homeless, make orphanages, make schools, make universities, make hospitals. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us toward the good for the human being, for ourselves and for human beings. حرمة الحبيب وحرمة الفاتحة. Hakikat kekayaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang mati membawa amal baik yang banyak ke dalam kuburnya. Dan itulah amal-amal itulah yang akan menemani dan merupakan indikator kaya atau miskinnya seseorang itu adalah dari amal, sedekah atau jariah. Kekayaan, uang, mobil atau apapun, motor dan segala macamnya tidak akan dibawa mati ke dalam kuburan. Penuh kuburan juga kalau dibawa. Tetapi yang dibawa adalah amal-amal baik, amal-amal soleh, bikin rumah sakit, bikin panti jompo, membantu yatim piatu, kasih makan orang-orang miskin di jalanan dan lain sebagainya, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah indikator orang kaya. Orang kaya ketika dia berbuat itu di jalan Allah, dia bawa amal-amal baiknya itu dan di kuburan nanti dia akan senang, akan bahagia dengan amal-amal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita sebagai orang-orang beruntung, sebagai orang kaya dalam pandangan Allah, sebagai orang kaya dalam indikasi dan ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.